अस्सलाम वालेकुम कानूनी टीवी चैनल्स के व्यूवर्स को मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम। से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज फिर हम एक मरतबा फिर आपके लिए खसूसी तौर पे दावत दे के शख्सियत को लाए हैं। आपकी जानी पहचानी शख्सियत है, भी आ रहे हैं, हैंडसम, स्मार्ट, और इनको नाम वे तो बुज़ुर्ग नौजवान है। बुज़ुर्ग नौजवान का लफ्ज़ सुना है आपने? इनको मैंने फादर ऑफ द बार कहा हुआ है। एहसान वाई साहब हैं, ANP पाकिस्तान के साबका सदर हैं, सीनियर तरीन एडवोकेट हैं हमारे। तो जो हमारे एडवोकेसी के हवाले से और कानून के हवाले से बड़ी अहम टॉपिक पे आपने बातें कई दफ़ा सुनी है। आज इनको हम कहते हैं कि ये जो अता बंदयाल साहब हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने एक आज खुद नोटिस लिया है और उसमें मेन इन्होंने ये किया है कि जी कोई शहबाज शरीफ साहब और ये ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना प्रोसिक्यूशन को, ना कोई तबादले कर सकते हैं। तो उनके हाथ पाँव मेरे हिसाब से बांध दिए हैं। तो बाकी आपको वाई साहब बताएंगे। वाई साहब वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच मुंसद साहब। ये बड़ा अहम मसला है जिस पे आपने तकलीफ़ की और मुझे इनवाइट किया कि इस पे बात करूं। जी ये दरअसल मुख्तसर बात करनी है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। कि ये मौजूदा नहीं, मादी का भी यही किस्सा है। अच्छा, यहाँ अदलिया ने यही कुछ किया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन्होंने फ़ैसले किए और नज़रिया ज़रूरत और फ़ौज का साथ दिया और जितनी मार्शलें लगी उनको जस्टिफाई किया। ठीक है। यहाँ तक आपके एक चीफ जस्टिस साहब ने तो यहाँ तक किया कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को आइन में तब्दीली का हुक्म तब्दीली की इजाज़त है। और उसी चीफ जस्टिस के लिए हमने तहरीक भी चलाई। उसी चीफ जस्टिस के लिए वकला ने बड़ी मार खाई और उन्होंने वकला को में अनारकी पैदा की और एक दूसरे से लड़ाया। और उस दिन से जजेस और वकला के दरमियान जो कुछ हो रहा है उनके ज़िम्मेदार वही चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब। अब आ जाते हैं मौजूदा चीफ जस्टिस पर। बंदयाल मौजूदा चीफ जस्टिस ये फॉलो कर रहे हैं साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। ठीक है। ये साकिब निसार साहब ने आइन तोड़ा। आइन इसलिए मैं कहता हूँ तोड़ा कि आइन में 3 अदारे हैं, एक अदलिया है, एक मुकन्नना जिसको लेजिस्लेशन बोलते हैं, और तीसरी एग्जेक्टिव है, इंतज़ामिया। तीन इंतज़ामिया। इन तीनों के बाहर कोई ना अदलिया जा सकती है, ना मुकन्नना दखल दे सकती है, ना एग्जेक्टिव दखल दे सकती है। ठीक। अब मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं ये चूँकि उन्हें फॉलो करते हुए ये चाहते हैं कि मेरे पास इख्तियार उसका भी रहे, लेजिस्लेशन का और कवानीन जो हैं मैं देखूं कौन से बनने चाहिए और कौन से नहीं बनने चाहिए। और इंतज़ामिया भी मेरे अंडर रहे कि जो कुछ ट्रांसफ़र्स हों वो मेरी मर्ज़ी से हों और इंतज़ामिया जो कुछ करे वो मेरी मर्ज़ी से करे। हालांकि आइन ने सख्ती से ये पाबंदी लगाई हुई है कि आप इंतज़ामी मामलात में दखल नहीं दे सकते, आप लेजिस्लेशन में दखल नहीं दे सकते। अदलिया को ये चीफ जस्टिस को इतना इख्तियार है सिर्फ कि ये बेंच बना सकते हैं। ठीक है। अंदरूनी तौर पे जैसे सेशन जज एक एडमिनिस्ट्रेशन कायम करता है विद इन अपनी अदलिया के, उसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार है कि आप बेंच बनाएं। आखिर किसी ने तो इंतज़ाम करना है। अब इन्होंने ये ज़्यादती की है इनके साथ कि ये जूनियर जजों के बेंच बना लेते हैं। ठीक है। लगता है सुप्रीम कोर्ट जूनियर तरीन जजेस के और उन जजेस से फ़ैसले अपने हक़ में लेते हैं। अब जुल्म ये है, बात शहबाज शरीफ की नहीं, बात आइन की है कि भाई अदलिया को इंतज़ामिया में दखल देने की आइन इजाज़त नहीं देता। ठीक है। अदलिया को ये नहीं इजाज़त
کہ آپ انتظامیہ کو یہ کہیں، کوئی پرائم منسٹر ہو، کہ آپ یہ کام کریں اور یہ نہ کریں. اس لیے ایسے ججوں کا بینچ بناتے ہیں کہ جو ججز نے، جب وہ ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے پرویز مشرف کے حق میں فیصلے کر کے آئین توڑا. جی ایسے ججز کا بینچ ہے ان کے ساتھ. اب یہ جو فیصلے اس وقت تک پینڈنگ رکھا ہوا ہے، اب جو ظلم ہو رہا ہے عدلیہ کے ساتھ اور اس ملک کی انتظامیہ کے ساتھ اور اس ملک کے قوانین کے ساتھ، کہ انہوں نے بینچ بنا کے 5 ججز کا اس کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے. ہر ہفتے بعد وہ اس کو فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے فیصلہ غلط کیا، یہ تم یوں کرو، یہ تم یوں نہ کرو. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اس رویے سے ماضی میں جو کچھ عدلیہ نے کیا وہی کچھ آپ کر رہے ہیں. اور میں یہ کہوں گا، اور انہیں خیال کرنا چاہیے کہ میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر اخبار میں تو انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی 8 لاکھ اتنے ہزار. تو ساتھ ہی ایک خبر تھی کہ ایک ماں نے 5 بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی. اس لیے خودکشی کر لی کہ ان بچوں کو وہ ماں روٹی نہیں دے سکتی تھی. وہ روٹی نہ دینے کی وجہ سے خودکشی. ایک طرف جج تنخواہ لے رہا ہے کتنی؟ 8,09,000 ہیں جی. اور دوسری طرف وہ ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ خودکشی کر رہی ہے. اس لیے خودکشی کر رہی ہے کہ بچوں کو روٹی نہیں دے سکتی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ انتظامیہ نے بھی یہ ظلم کیا ہے کہ ججز کی تنخواہیں بڑھائیں 15% بڑھا، اور ان کی پینشن بھی لاکھوں میں ہے. ایک تو ان کی پینشن بھی لاکھوں میں اور تنخواہیں بھی لاکھوں میں، اور ان کی فیسیلیٹیز بھی، نئی گاڑیاں، نئے ان کو ملازم، نئی پیٹرول، سارا کچھ، ہر چیز مفت. تو ان کی تنخواہیں بھی بڑھا دیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو حکومت آتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں عدلیہ کو خوش رکھوں، چاہے ملک کی کاسٹ پہ خوش رکھوں. اس لیے ان کو اس لیے تنخواہ بڑھائی. اور عام جو غریب لوگ تھے ان کی تنخواہ 15% بڑھائی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے معاشی حالات درست کرنے کے لیے یہ تنخواہ اتنی نہیں ہے جتنی انہوں نے فیسیلٹیز امیر لوگوں کو اور ججز کو دی. میں یہ سمجھتا ہوں اب سر یہ کہ از خود نوٹس جو لیا آپ کی نظر میں یہ بالکل غلط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اور میلافائڈی ہے. از خود نوٹس صرف اس لیے اس وقت لینا چاہیے، سپریم کورٹ کو اس وقت اختیار ہے از خود نوٹس کا کہ جب ملک میں ہیومن رائٹس، جو ہیومن رائٹس کو کی انتہائی وائلیشن ہو رہی ہو، تو پھر ججز کو اختیار ہوتا ہے، چیف جسٹس کو، کہ وہ فوری طور پر از خود نوٹس لے کہ بھائی یہ جو ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ لے کے اس کے خلاف فیصلہ کریں. ٹھیک. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.